اگر کسی نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ راہیلہ نے مجھ سے کہا کہ کیا بھابھی ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے، اور میں تمہیں عامر سے بچا بھی سکتی ہوں۔ راہیلہ نے کہا کہ بھابھی اگر ایسا کر سکتی ہو تو پھر کرو نہ کچھ، اور میری اور بابر کی بات بن جائے گی۔ میں نے دل میں سوچا کہ ایسا تو تم ہی چاہتی ہو نا، بابر تو ایسا نہیں چاہتا ہے، وہ تو تمہارا جسم ہی لینا چاہتا ہے، اور تمہارا جسم لینے کے بعد اس نے مجھے کہا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا، اور پھر تم کون اور وہ کون؟ مجھے راہیلہ کا سوچ کر دل میں نہ جانے کیا ہونے لگ جاتا تھا کہ اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایسا کرنے والوں میں بھی شامل تھی۔ مگر میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں؟ اگر میں ایسا نہیں کروں گی تو یہ کسی اور کو ایسے اپنے ساتھ ملا کر ایسا کر ہی لے گی۔ انسان کی بھی ایک خاصیت ہے نا کہ وہ وہی کام کرنا پسند کرتا ہے جو اس کا دل کہتا ہے یا جس میں اسے مزہ آتا ہے، اور پھر آپ جو بھی کہتے رہیں وہ کسی کی کوئی بات بھی نہیں مانتا ہے اور اپنی ہی دھن میں لگا رہتا ہے۔ اور اگر میں راہیلہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے ہی اپنا دشمن ماننے لگ جاتی، اور پھر میرے مقصد کا کیا ہوگا؟ میں جو حاصل کرنا چاہتی ہوں اس کا کیا؟ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ ہم کسی کو درست راستے پر لگانا بھی چاہیں تو نہیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ ہم کسی کے ساتھ اس وقت تک ہی ہوتے ہیں جب تک ہمیں اس سے کوئی کام ہوتا ہے، اور پھر ہم اپنے کام کے لالچ میں اسے اچھا مشورہ دیتے ہی نہیں ہیں، بلکہ دے ہی نہیں سکتے ہیں، اسے وہاں ہی لگا رہنے دیتے ہیں جو وہ کر رہا ہوتا ہے، اور سوچتے ہیں کہ اگر یہ درست ہو گیا تو ہمارا کام کون کرے گا؟ یعنی ہم اپنے ہی لالچ کی وجہ سے دوسروں کو بھی مارنے لگ جاتے ہیں۔ اور میں بھی تو راہیلہ کے ساتھ ایسا ہی کچھ کر رہی تھی۔ بابر میرے ساتھ اس لیے تھا کہ اس نے راہیلہ کا جسم لینا تھا، اور میں اس کی مدد اس لیے کر رہی تھی کہ مجھے خود کو بھی بچا کر رکھنا تھا، اور راہیلہ اس کام میں فری میں ہی پھنس رہی تھی، اسے تو اپنا ہی پیار چاہیے تھا نا، اور پھر مجھے تو راہیلہ سے دو فائدے ہو رہے تھے، تو میں راہیلہ کو صحیح مشورہ کیسے دے سکتی تھی؟ مجھے اپنا ہی فائدہ نظر آنا چاہیے تھا نا، تو مجھے تو پھر اس کی ہاں میں ہاں ہی ملانا تھی، اور مجھے تھا کہ یہ اس کام میں ہی لگی رہے اور میرے کام بھی ہو جائیں گے، اور بعد میں جب بابر اس کے ساتھ دھوکا کرے گا تو میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی بات سوچ کر رکھ لوں گی، اور ویسے بھی اس وقت ایسا انسان کسی کی بھی کوئی غلطی نہیں نکالتا ہے، وہ ایسا ہی سوچتا ہے کہ تمہیں ہی عقل نہیں تھی، تمہیں سب نے ایسا کہا اور تم نے کسی کی کوئی بھی بات نہیں سنی، اور اب دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوا، اور تو کہاں تک آ گئی ہوئی ہے۔ میرے یہاں تک آنے میں کسی کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، سب میری ہی غلطی ہے۔ انسان اس وقت ساری باتوں کا قصوروار خود کو ہی مانتا ہے، اور راہیلہ بھی بعد میں ایسا ہی سوچے گی، اور اگر مجھے کچھ کہنے کا سوچے گی تو میں تو اسے کہوں گی نا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا کہ وہ کیسا ہے اور کیسے رہنا چاہتا ہے تمہارے ساتھ۔ خیر، میں نے راہیلہ سے کہا کہ میں تمہیں عامر سے بچا سکتی ہوں، اور وہ بھی بہت ہی آسانی سے۔ راہیلہ نے کہا تو پھر بھابھی مجھے بھی تو بتائیں نا کہ یہ سب کیسے ہوگا؟ میں نے کہا دیکھو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھائی کا کسی لڑکی سے کوئی تعلق تھا؟ راہیلہ نے کہا کہ بھابھی وہ تو ساری عمر ہی ملک سے باہر ہی رہا ہے، اور میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے کا ہی باہر گیا ہوا ہے، اور اب جب سے یہاں آیا ہوا ہے تو مجھے تو صحیح سے بلاتا بھی نہیں ہے، بس حکم ہی سناتا رہتا ہے، کبھی بھی اس نے مجھ سے بھائی کی طرح پیار سے بات کی ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر پہلے نہیں کی ہے تو اب سے کرنے لگے گا۔ راہیلہ نے کہا کہ بھابھی مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ یہ کبھی اپنی بیوی سے بھی پیار سے بات کرے گا۔ میں نے کہا نہیں راہیلہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اصل میں ساری عمر ہی مردوں میں ہی رہا ہے اور گھر سے دور ہی رہا ہے، اس لیے ایسا ہوا پڑا ہے، مگر مرد سچ جانو تو ایسے بھی نہیں ہوتے ہیں، جو مرد جتنا سخت نظر آتا ہے نا وہ اندر سے اتنا ہی نرم بھی ہوتا ہے، اور میرے پاس ایک
तरकीब है जिससे इसे नरम किया जा सकता है। रहीला ने कहा कि वो क्या? मैंने कहा कि तू अपने भाई का किसी लड़की से चक्कर चला दे। रहीला ने एकदम से कहा कि भाई आमिर और लड़की के चक्कर में ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कि तारीख गवाह है कि औरत की वजह से बहुत कुछ हुआ है और ये तो फकत तुम्हारा आम सा भाई ही है। मेरी बात का गुस्सा न करना। मेरा मतलब था कि अगर औरत की वजह से बड़े बड़े बादशाह धूल चाटते रहे हैं तो तुम्हारे भाई को भी ऐसे नरम करना या लड़की के चक्कर में लेकर आना कोई बड़ी बात नहीं है। रहीला ने कहा कि अगर मान भी लिया जाए कि ऐसा मुमकिन है तो मैं वो लड़की कहाँ से लेकर आऊंगी जो भाई के साथ ऐसा चक्कर चलाने के लिए मान जाएगी। मैंने कहा कि मैं उसके लिए भी कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगी। पहले तुम तो इस बात को मान लो कि ऐसा करने को तुम तैयार भी हो कि नहीं। रहीला ने कहा कि भाभी भूखे को क्या चाहिए, दोने वाले रोटी और क्या। रहीला ने फिर से कहा कि भाभी मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। अगर इस प्लान ने काम ना भी किया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अब जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो मालूम कैसे होगा कि ऐसा मुमकिन है भी कि नहीं। आपने इस बारे में जो भी करना है ना कर लें, मुझे तो किसी भी सूरत में बस बाबर ही चाहिए और अगर ऐसे मिल जाएगा मुझे बाबर तो ऐसा भी करके देख लेते हैं। मैंने कहा कि ये प्लान मेरा ही नहीं सारी दुनिया का ही आजमाया हुआ है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये प्लान काम करेगा और हमें इससे कामयाबी भी मिलेगी। रहीला ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर हम भी करके देखते हैं ना, क्या मालूम हमें भी इसी से ही कुछ हासिल हो जाए। मगर भाभी आप तो यहाँ नई शादी करके आई हुई हैं, तो आप वो लड़की कहाँ से तलाश करेंगी जो इस काम में हमारा साथ देगी। मैंने कहा कि रहीला वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं किसी न किसी तरह से ऐसी लड़की पैदा कर ही लूंगी जो हमारे इस काम में हमारी मदद करेगी। और फिर ऐसी लड़की को मैं जानती भी हूँ। मैंने असल में लड़की का रहीला से ऐसे ही कहा था कि मैं अगर ऐसे ही एकदम से इसे अपने बारे में कहूंगी तो ये न जाने क्या क्या सोचेगी और कहीं इसको मेरे प्लान की खबर ही ना हो जाए कि मैं ही बाबर से ऐसा करना चाहती हूँ और इस काम के लिए रहीला को इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने रहीला से फिर से कहा कि तू फिक्र न कर, तेरा काम तो अब मैं करके ही दम लूंगी। इस काम के लिए भले मुझे ही क्यों न इस आग में कूदना पड़े। रहीला ने कहा कि क्या मतलब भाभी? मैंने कहा कि कोई मतलब नहीं है, तुम इस बारे में कुछ भी ना सोचो, अब ये मेरा काम है और मैं जानती हूँ कि मैं ऐसा कैसे करूँगी और ये सब कैसे मुमकिन हो पाएगा। रहीला ने कहा कि भाभी कुछ भी करके मुझे बाबर ले दें। मैंने रहीला की बात सुनकर दिल में कहा कि मैं उसे कैसे लेकर दूं। अगर वो तुमसे प्यार करता होता तो तुम्हें इतना कुछ ना ही करना पड़ता, वो तो खुद ही तुम्हारे पास आ जाता और अब तक तो आ भी चुका होता, मगर वो तो बस तुम्हारे मजे लेना चाहता है और वो ये तुम्हारे मजे लेकर ही रहेगा। अगर वो तुम्हारे मजे ना ले सका तो वो मुझे बदनाम करने की कोशिश करेगा और मुझे फोर्स करेगा कि मैं तुम्हें इस काम के लिए उसके सामने ले जाकर डाल दूं और मुझे तो ये सब मालूम ही है, तो इसलिए मैं तुम्हें पहले ही इसके आगे लेकर जा रही हूँ कि मुझे भी कुछ ना हो और तुम्हें भी सब कुछ मालूम हो जाए कि इस दुनिया में इंसान आकर कैसे कैसे कामों में जलील होता है और वो भी दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए क्या क्या करता है। और एक बार इंसान अपनी ख्वाहिश तो पूरी कर लेता है मगर फिर बाद में वो दूसरों की ही ख्वाहिश पूरी करता रहता है और वो भी उस ही इंसान से ब्लैकमेल होकर। बहादुर शाह जफर ने एक बात बहुत ही अच्छी कही थी कि अगर आपके अंदर दिल ना हो तो आप सब कुछ ही कर सकते हैं और अगर आप खुद में से दिल को नहीं निकाल सकते हैं तो फिर चुप करके वैसा ही करें जो आपको दिल कहता है। अब ये बात दुनिया में किस किस को समझ आई है मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे मालूम हो गया है कि बहादुर शाह जफर ने ऐसा क्यों कहा था और मैं भी इससे ऐसा ही कर रही
रही थी। मैंने राहिला का नहीं सोचा और ना ही मैंने आमिर का सोचा कि जो मैं आमिर के साथ करने जा रही हूँ वो आमिर को कैसा बना देगा, और मैं तो अपनी जिंदगी के तुमसे मजे लेना चाहती हूँ, वो मैं लेकर ही रहूंगी। राहिला ने कहा कि अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ और आप अपने काम पर लग जाएं और उस लड़की का इंतजाम करें जो हमारे इस प्लान में हमारे साथ रहेगी। मैंने फिर से दिल में कहा कि वो तो मैं खुद ही हूँ और मैं तुम्हें ये सब अभी नहीं बता सकती हूँ। अगर मैंने अभी से ही तुम्हें ये सब बता दिया तो फिर तो तुम मुझे इस प्लान से ही निकाल बाहर करोगी और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी और ना ही तुम्हें ऐसा कभी करने दूंगी। मैंने राहिला से कहा कि हाँ ठीक है, तुम जाओ, और हाँ इस बारे में किसी से कोई भी बात ना करना और ना ही इस बारे में ज्यादा सोचना। मैं खुद ही इस बारे में सब कुछ ही तैयार कर लूंगी और तुम्हें भी सारे के सारे प्लान से आगाह भी कर दूंगी और फिर तुम और बाबर एक होकर ही रहोगे, देख लेना। राहिला ने कहा कि भाभी, मालूम नहीं कि मैं बाबर के साथ एक हो सकूंगी कि नहीं, मगर मुझे मालूम है कि आप जो भी सोचेंगी ना अच्छा ही सोचेंगी, और वैसे भी मुझे तो अभी से ही बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं और बाबर एक साथ होंगे। मैंने भी राहिला को एक बार फिर से तसल्ली देते हुए कहा कि तुम इस बात की परेशानी ना लो, मैं सब कुछ ही देख लूंगी और अब तुम दोनों को एक करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं ऐसा करके ही रहूंगी। मैं तो राहिला को पक्का कर रही थी इस बात पर कि वो मेरी बात मान ले और मेरे साथ मेरा साथ दे और मेरे प्लान में अपनी कोई टांग ना अटकाए और ना ही कोई कुछ ऐसा वैसा सोचे, क्योंकि अगर वो भी मेरे प्लान के बारे में सोचेगी और मैं भी इस ही प्लान के बारे में सोचूंगी तो फिर ये प्लान तो प्लान नहीं रहेगा और फिर काम और भी देर से होगा, और मैं इस काम में और देर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं तो जब भी आमिर को देखती थी तो मुझे तो अब आमिर बिल्कुल ही बेलबास नजर आता था और मुझे उसका मोटू साफ साफ नजर आता था। तो जब मैं इसके मोटू को आंखों के सामने महसूस कर पाती थी तो मेरा फिर इस मोटू को लेने को दिल भी करता था। इस वीडियो का अगला पार्ट जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर किसी हमारे दोस्त ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें।